Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Riwahyuni. Today I want to tell you a story about English poets from 1660 to 1798. This period is very interesting because it shows the transition from reason to imagination. At first, poets focused on logic, order, and moralism. Later, they began to explore feelings, nature, and creativity. That is why we divide this era into two: the neoclassical and the pre-romantic age. Each poet reflected the values and thought of their society through their works. Let's explore their world of poetry together and see how it shaped literature. Halo semuanya, hari ini saya ingin berbicara tentang penyair-penyair Inggris dari tahun 1660 sampai 1798. Periode ini sangat menarik karena menunjukkan peralihan dari akal menuju imajinasi. Pada awalnya, para penyair itu berfokus pada logika, keteraturan, dan pelajaran moral. Kemudian, mereka mulai mengeksplor arti perasaan, alam, dan kreativitas. Itulah mengapa kita membagi era ini menjadi dua, yaitu zaman neoklasik dan praromantik. Setiap penyair mencerminkan nilai dan pemikiran masyarakat pada zamannya melalui karya-karya mereka. Mari kita jelajahi dunia puisi mereka dan lihat bagaimana karya-karya itu membentuk sastra. Okay, the first one, let's talk about neoclassical poets. The neoclassical age was a time of order, reason, and satire. Poets like John Dryden and Alexander Pope become central figure of this era. They focus poetry not only to entertain but also to criticize politics and moral. Dryden was known for his heroic couplets and his sharp political commentary. Pope, on the other hand, focused on human behavior and moral philosophy in Essay on Man. Their writing style was witty, balanced, and full of wisdom. They taught readers to think logically and live with virtue. Oke, pertama-tama kita berbicara tentang zaman neoklasik. Zaman neoklasik adalah masa keteraturan, akal, dan sindiran. Penyair seperti John Dryden, Alexander Pope menjadi tokoh utama pada masa ini. Mereka menggunakan puisi mereka bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mengkritik politik dan moral. Dryden dikenal dengan bentuk heroic couplet dan komentar politiknya yang tajam. Sementara itu, Pope berfokus pada perilaku manusia dan filsafat moral dalam karyanya Essay on Man. Gaya tulisan mereka cerdas, seimbang, dan penuh kebijaksanaan. Mereka mengajarkan pembacanya untuk berpikir logis dan hidup dengan kebajikan. Selanjutnya kita berbicara tentang graveyard poets. After that, the graveyard poets appear with deeper emotional themes. They were Edward Young, Robert Blay, and Thomas Gray. Their poems reflect through about death, life, and afterlife. Thomas Gray's elegy, written in a country churchyard, became one of the most famous works of the time. It expressed sorrow and reflected on human morality. Through their poetry, readers were invited to think about the meaning of life. Their somber tone helped inspiring the coming romantic movement. Setelah itu, muncul para penyair makam dengan tema yang lebih emosional dan mendalam. Mereka adalah Edward Young, Robert Blair, dan Thomas Gray. Puisi-puisi mereka mencerminkan pemikiran tentang kematian, kehidupan, dan kehidupan setelah mati. Karya Thomas Gray berjudul Elegy Written in a Country Churchyard menjadi salah satu yang paling terkenal pada masanya. Puisi itu mengekspresikan kesedihan dan renungan tentang kefanaan manusia. Melalui puisi-puisi mereka, pembaca diajak untuk memikirkan makna kehidupan. Nada muram dalam karya mereka turut menginspirasi munculnya gerakan romantik. Next, we talk about pre-romantic poets. The pre-romantic period introduced poets like William Blake, Robert Burns, and William Cowper. They began to write with more imagination, emotion, and personal feeling. Blake used strong symbolism to express unknowns, experience, and spirituality. Burns, as a Scottish poet, wrote heartfelt lyrics about simple rural life. Cowper expressed emotions of faith,
nature, and human struggle. Their language became more emotional and free compared to the neoclassical poets. They opened the door for the full romantic era that came after them. Periode praromantik memperkenalkan penyair seperti William Blake, Robert Burns, dan William Cowper. Mereka mulai menulis dengan lebih banyak imajinasi, emosi, dan perasaan pribadi. Blake menggunakan simbolisme yang kuat untuk mengekspresikan kepolosan, pengalaman, dan spiritualitas. Burns sebagai penyair asal Skotlandia menulis lirik yang tulus tentang kehidupan pedesaan yang sederhana. Cowper mengekspresikan emosi tentang iman, alam, dan perjuangan manusia. Bahasa mereka menjadi lebih emosional dan bebas dibandingkan para penyair neoklasik. Mereka membuka jalan bagi era romantik yang akan datang. For the conclusion, from 1660 to 1798, English poetry went through a beautiful transformation. It moved from reason and structure to emotion and imagination. Each poet contributed a unique voice to the development of literature. Their works reflect human thought, moral, struggle, and the beauty of nature through satire, elegy, and lyric forms. Poetry became a mirror of society. These poets prepared the foundation of Romanticism and modern literature. Their legacy continues to inspire readers and writers around the world. Dari tahun 1660 hingga 1798, puisi Inggris mengalami transformasi yang indah. Puisi bergerak dari akal dan struktur menuju emosi dan imajinasi. Setiap penyair memberikan suara unik dalam perkembangan sastra. Karya mereka mencerminkan pemikiran manusia, perjuangan moral, dan keindahan alam. Melalui bentuk sindiran, elegi, dan lirik, puisi menjadi cermin masyarakat. Para penyair mempersiapkan fondasi bagi gerakan romantisme dalam sastra modern. Warisan mereka terus menginspirasi para pembaca dan penulis di seluruh dunia. And that's all about English poets from 1660 to 1798. Don't forget that every poem tells more than just words. It tells the soul of its time. See you in the next presentation and keep exploring the beauty of English literature. Goodbye and have a wonderful day.